وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما شاء الله ما شاء الله. واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. अच्छा, जब वक्फ नहीं करेंगे तो मिलाएंगे तो वस्तगफिरुल्लाह, इसको एक लिखें जी, फिर ज्यादा नहीं. वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.